Hare Krishna. Hare Krishna. Uttama. Hare Krishna. Dandavats Pranam. How You're are welcome. you? Welcome. Oh, sorry. Sorry, your mic was like... There. It should be unmuted now. Yeah, great. Thank you. Welcome. Thank you for accepting this invitation and to give us the opportunity to know more about you, to have like this nice and intimate interview. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por permitirnos tener esta entrevista así más íntima con ustedes. You are a wonderful, wonderful couple that makes us to encourage in our devotional service. Son una pareja increíble que nos entusiasma y nos impulsa a desarrollar la vida espiritual. So welcome and thank you. We will wait like 2 more minutes so we will start at the time. Thank you. Thank you. Thank you. We're happy to be with you again. Hare Krishna. Yeah, we are glad. It's an honor for us. Really, we know that you have so many things to do, so many service, family, and to leave this space for have, you know, share with us is an honor for us. Thank you so much. I appreciate so much. Apreciamos mucho, es un honor para nosotros, sabiendo que tienen tantos servicios, tantas responsabilidades y a la vez tantos servicios familiares y responsabilidades. So, Phanendra Gaura Prabhu will do the service for the translation. So I will make the questions in English and Spanish, and Phanendra Gaura will translate what you said. So that's the way. Here is, and thank you. So we will wait 1 more minute, and we are broadcasting live in Facebook, in Bhakti Virtual, and also we are broadcast live in Mayapur TV. So it's available for many devotees around the world. So I have to behave myself. Here is Premi. Hare Krishna. Haribol, Premi. Nice to see you. Thank you for all of us. You two remind me of Govardhan Hill for some reason. Why? Because when we were in Vrindavan, you did that really nice parikram around Govardhan Hill, and you were telling us all about it, and makes me think of Govardhan. I remember when we did the 500 the parikram that Lord Chaitanya did, and you were there with your granddaughter. Yeah, was very hot, and we walked like hours. That was right. We distributed prasadam. Sí, right. Esto fue en Brindavan. Distribuimos prasadam. Estábamos haciendo un parikram, el mismo que hicieron el señor Chaitanya. Era de Varsana a Nandagram. From Varsana to Nandagram. Many devotees chanting, distribuyendo prasadam y cantando. So now it's time to welcome you both, Uttama and Partha Prabhus. Bienvenidos. Uttama y Partha son discípulos de Srila Prabhupada. They are Srila Prabhupada disciples. And so this program, it calls like one day in the life of a Vaishnava or a Vaishnavi. So that's why we will not like introduce too much, because we want to hear from your voice. So that's why we didn't say too much. Es por eso que no decimos como demasiado de ellos, porque queremos que ellos mismos nos cuenten. So there will be some questions from you, Uttama, and from you, Partha. So let's see how this goes. We have many questions, but not so many, and if you want some question that you were not comfortable to answer, please let us know. They are not so... I'll let him answer. There's 2 of us. If I don't want to answer, I give it to him. That's wonderful. Dice que claro, ahí está Phanendra para ayudarnos. Bueno, entonces vamos a comenzar. We will start. So we would like to know,
like before you both meeting the devotees, what were you doing in your lives? And did you believe in God? How was your background on that time? Entonces, lo que quisiéramos saber un poquito es acerca de ustedes, es qué es lo que estaban haciendo ustedes antes de conocer a los devotos y si creían en Dios y cuál era su entorno en ese momento. Thank you. We met in high school in 1970. Nos conocimos en la secundaria en 1970. We were both probably, you would say, agnostic. Los dos probablemente éramos agnósticos. And we actually got married in 1971 in her last term of high school. Y en el último año de ella, de la secundaria, es decir, 1971, nos casamos. And we knew we wanted something different than mundane materialistic life, but we had no idea exactly what that would look like. So we actually, probably 2 days after we got married, No que sabíamos que estábamos buscando algo, no queríamos el estilo de vida materialista, común y corriente, pero no sabíamos exactamente cómo era que lucía aquello que estábamos buscando, así que muy probablemente 2 días después de habernos casado, we jumped in a little tiny old English car with whatever few possessions we had and drove to the west coast of Canada and started on a spiritual quest. nos subimos a un auto pequeño, viejo, inglés, con las poquitas posesiones que teníamos y condujimos hasta el oeste de Canadá para comenzar nuestro viaje espiritual. So we were camping along the way, and our first stop in Jasper National Park, it poured rain. Y estábamos, bueno, a lo largo del viaje estábamos acampando y en uno de los, digamos, los parques donde llegamos a acampar, empezó a diluviar. So in these big parks, they have these huge shelters where they have wood stoves and you can go warm up. So we went there and many other campers were there also. Y en estos parques donde nosotros estábamos acampando y mucha otra gente también estaba acampando, tenía como estos pequeños refugios donde habían estufas a leña para que la gente pudiera estar, digamos, cálida. And there we met a couple who were macrobiotic. And so somehow or other they convinced us to become vegetarian and macrobiotic. So this is, day one of our trip. Y nos encontramos con una pareja que llevaba esta dieta macrobiótica y de alguna forma u otra ya en el primer día de nuestro viaje, de nuestra aventura, nos convencieron de volvernos macrobióticos y vegetarianos. So after about a week, we became vegetarian, and at some campground, we just left all of our nasty stuff in cans underneath the picnic table, and we became vegetarian and carried on. Así que pasó una semana hasta que nos terminamos volviendo vegetarianos y sin que nadie viera, guardamos todas las cosas que teníamos, esas cosas desagradables, así que teníamos enlatadas, las escondimos abajo de una mesa de picnic y seguimos adelante y así, siendo vegetarianos. So then we arrived in Victoria, which is the tropics of Canada, as tropical as it gets. Luego llegamos a Victoria, que es la parte más tropical, por así decirlo, de Canadá. And because we were vegetarian, we went to the health food store. Y como éramos vegetarianos, fuimos a una dietética. So at the health food store, they hang out with the people at the occult bookstore, is what the New Age bookstores used to be called then. I don't know if there's a Spanish translation for that. We'll try. Entonces, allí también, en la dietética, también había la gente que estaba allí atendiendo a ese lugar, también estaba hablando y se reunían también en una especie de librería de libros de lo oculto. So we started reading alternative books. A partir de ahí comenzamos a leer ciertos libros alternativos. And somehow I remember I decided I wanted to learn Sanskrit. So I started learning Sanskrit letters. I have no idea why.
Y de alguna forma recuerdo que me surgió el deseo de aprender sánscrito, así que no sé por qué, pero empecé a aprender las letras sánscritas. And then my father sent me a Bhagavad Gita as it wasn't. Y luego mi padre me mandó un Bhagavad Gita tal como no es. And somehow or other, it was a very impersonalist Bhagavad Gita. Era un Bhagavad Gita bastante impersonal. And I remember the author, he said there was a sleeping consciousness, an awakening consciousness, and he said there was something called God consciousness. Y recuerdo que el autor decía que existía algo así como una conciencia dormida, una conciencia despertándose y otra conciencia divina o de Dios. I found it kind of odd. The author said that God consciousness is something so far off, don't even bother thinking about it. Y me pareció medio extraño que el autor hubiera dicho también que esta cuestión de la conciencia de Dios es algo demasiado lejano, así que ni se gasten en buscarla. He just talked about a cosmic consciousness. Él simplemente se limitaba a hablar de una conciencia cósmica. And so we're reading all these different philosophies and about different yogis, and it was all very impersonal. Y leíamos acerca de todas estas filosofías y estos yogis y era todo bien impersonal. But Shiva, Brahma, Vishnu, Indra, impersonal Brahman, it was all one. It didn't matter what you did, it was all going to come to the same path. Esto, Shiva, Brahma, Vishnu, Indra, el Brahman impersonal, no importaba, era todo lo mismo, hicieras lo que hicieras, ibas a llegar al mismo objetivo. And I actually found that very confusing and troubling. Y encontré eso, o sea, bastante como problemático. Because they were saying God is both personal and impersonal, and there's no difference. Porque decía el autor que Dios era tanto personal como impersonal y que no había diferencia. And the personal also meant Brahma, Shiva, and whoever. Y la parte personal también era Brahma, Shiva o quien sea. And actually, many years later, I remember reading Prabhupada say that if you read impersonalist philosophy, your consciousness will be ruined. Y recuerdo, bastante tiempo después, haber leído a Prabhupada diciendo que si uno leía así, filosofías o autores impersonales, tu conciencia va a quedar arruinada. So I'll testify that's the absolute truth. Así que yo soy testigo de que esa es la verdad absoluta. And I began to think, well, God must either be personal or impersonal. And I just had this burning desire to know whether God was personal or impersonal. And I actually remember thinking, if I couldn't resolve this, I might as well commit suicide. Entonces, recuerdo haber pensado en ese entonces que, bueno, Dios no puede ser personal e impersonal. Tengo que averiguar esto. O sea, tengo que saber si es personal o impersonal. Tengo que sacarme la duda. Y si no me puedo sacar esta duda, más vale me suicido. And I actually began to pray for some resolution to this. Así que comencé a orar para encontrar una solución a esto. And at the same time, somewhere inside, I'm thinking, well, I must be praying to someone. Entonces, mientras estaba orando, comencé a pensar, bueno, a alguien debo estar orándole. And somehow, by the mercy of Krishna and by the mercy of Srila Prabhupada and by the mercy of the Vaishnavas, de alguna forma, gracias a la misericordia de Krishna, de Prabhupada y de los Vaishnavas, I was in the local library. Estaba en la biblioteca local. I went to the metaphysical section. Fui a la sección metafísica. And I just picked up 2 books randomly from the end of the shelf. Y tomé 2 libros al azar del final de, digamos, de la estantería. It was Bhagavad Gita as it is. Era uno de ellos el Bhagavad Gita, tal como sí es. And Krishna Book, Volume 2.
y el Krishna Book, volumen 2, It starts with the story of the Shamantaka jewel. que comienza con la historia de la joya Shamantaka. I thought, this is the best soap opera I ever read. Y pensé, esta es la mejor novela que leí. And I thought it sounded too much like a soap opera, so I let her read that one. That's what I said. Y es justamente, no, yo no estaba muy en lo de las novelas, así que dejé que ella leyera la novela. And so I started reading Bhagavad Gita, and I was actually amazed. Comencé a leer el Bhagavad Gita y empecé a quedar asombradísimo. Because even previously, we were involved with one yoga society, and they had mail order courses. You pay some money, they would send you some material. Y anterior a esto habíamos estado involucrados con alguna sociedad de yoga y ellos tenían algunos cursos por correspondencia. Vos pagabas y ellos te enviaban el material. But they would never actually say what the ultimate goal was. Pero nunca decían cuál era el objetivo final. So I wrote them a letter and I said, well, what actually is the ultimate goal of your process? Les escribí una carta preguntándoles, bueno, ¿cuál es el objetivo final de su proceso? And the reply I got was, well, we can't tell you that until you send all the money and buy all the lessons. Y la respuesta que recibí fue, bueno, eso no te lo podemos decir hasta que hayas mandado todo el dinero y hayas comprado todas las lecciones. And $2,000 in 1970 wasn't cheap. Y $2,000 en 1970 no era tan barato. And so I pick up Bhagavad Gita and I start reading, and Srila Prabhupada is saying the ultimate goal of life is the supreme personality of Godhead, Lord Sri Krishna. Y abrí el Bhagavad Gita y ahí Prabhupada decía, el objetivo máximo, último de la vida es la suprema personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna. And it was so crystal clear. Y quedó clarísimo. So then somehow or other we ended up, go ahead. Sorry that I interrupt you, but you talk about something that is very, very, very relevant in this time of the year, because we are just 3-4 days from the beginning of the Srila Prabhupada Marathon book distribution. Entonces, lo que ustedes están diciendo es sumamente relevante porque estamos a prácticamente 4 o 5 días del comienzo de la maratón de distribución de libros de diciembre para Srila Prabhupada. So how these books change lives? Entonces, ¿cómo estos libros cambian vidas? Wow, thank you. Gracias por compartir. Yeah. So then, this shortened the story. We started reading Prabhupada's books, and then we contacted the temple, and they invited us over, and we went for a visit and moved in 3 weeks later, and here we still are. Bueno, entonces, para hacer la historia más corta, seguimos leyendo los libros de Srila Prabhupada, nos pusimos en contacto con el templo, y en eso de 3 semanas después, nos unimos al templo y acá estamos todavía. I will also say that, if you're somewhat sincere for the real thing, Krishna just leads you to the path. También quisiera decir que cuando uno es realmente sincero, cuando está buscando la cuestión real, entonces Krishna te va guiando por el sendero. Because before we read the Bhagavad Prabhupada's books, we'd also read Autobiography of a Yogi. Porque bueno, antes de leer los libros de Prabhupada, también habíamos leído la autobiografía de un yogi. And while it's very impersonal, the only thing I remembered from it was he said God is either impersonal or personal, and the personal is the best. Now, I doubt it said that. That's just what I remember. Y de todas formas, si bien el libro era bastante impersonal, yo recuerdo que decía que Dios es o bien personal o bien impersonal, pero decía que aún así la parte personal era la mejor parte. Y de alguna forma eso es lo que recuerdo. And they were also describing a Rath Yatra in Calcutta. And I imagine it to be some little dolls in a wagon. I didn't know what it looked like.
Y también describía de alguna forma un ratayatra, y no sabía yo cómo lucía eso, así que me lo imaginaba como algunos muñecos encima de una especie de vagón o algo así. But the first time we came to the temple, the Vancouver temple at that time had Jagannath deities. And the temple president said, I don't usually do this, but I thought I would introduce the deities to you all. Así que el primer templo con el que nos pusimos en contacto fue el templo de Vancouver. Y allí el presidente del templo, cuando nosotros fuimos, nos dijo, generalmente no hago esto, pero tengo ganas de presentarles a ustedes las deidades. En ese templo habían deidades de Jagannath. So he introduced Jagannath as the Supreme Lord, Balaram as his brother, and Subhadra as his sister. And for some reason or other, I just completely accepted. That's God. Y entonces presentó al señor Jagannath como el señor supremo, al señor Balaram como su hermano y a Subhadra Devi como su hermana, y de alguna forma lo acepté inmediatamente. Dije, es Dios. I think I'd somehow pieced it together with the description of the, religious parade in Calcutta that I'd read in the book. And so it just, that's how it came together for me, that, oh yes, this is God. De alguna forma estaba como juntando las piezas de lo que había leído acerca de ese ratayatra en Calcuta, y llegué a la conclusión de, sí, este es Dios. And that's a pretty big stretch from atheist to believing Jagannath's God. So you got to realize Prabhupada's empowered. Y bueno, o sea, es un gran salto de ateísmo a creer que Jagannath es Dios. O sea, ahí hay que darle crédito a Prabhupada de que él realmente estaba empoderado. I could just wind the story back a little bit and tell you about the first book distributors I met. Podríamos rebobinar un poquito esta historia y les cuento acerca de los primeros distribuidores de libros con los que nos topamos. So before we met the devotees, I was reading Bhagavad Gita, and I was so attracted by the way Prabhupada presented bhakti. Antes de esto, de encontrarme con los devotos, le estaba leyendo el Bhagavad Gita de Prabhupada y estaba tan asombrado, tan cautivado por la forma en la que Prabhupada presentaba el bhakti. And at the same time, I come across purports where he was like defeating and smashing impersonalism. Y de alguna forma también me topaba con estos significados en los que estaba derrotando o aplastando el impersonalismo. And I would think, I can't read this book anymore. Y yo So pensaba, I put it away. no puedo seguir leyendo este libro, así que lo ponía a un lado. But I find myself drawn to, I'd start reading it again, and then another purport defeating impersonalism. I put the book away. Pero de alguna forma me volví a sentir atraído, volví a tomar el libro, seguía leyendo un poquito, me topaba otra vez con un significado en el que derrotaba el impersonalismo y me sentí incómodo otra vez y lo volví a hacer a un lado. And so I realized I actually had to meet a devotee to ask him questions. Y pensé, realmente tengo que encontrarme con algún devoto para poder hacerle preguntas. So one day on the street in this local city, I'm walking across the intersection and there's two devotees going the opposite direction. Y un día estaba en la calle, en esta ciudad, y me encontré con dos devotos que iban en la dirección opuesta. So I went chasing after them to catch up and tried to ask them some questions. Así que corrí hacia ellos para alcanzarlos y hacerle algunas preguntas. And I actually felt desperate. Y de hecho me sentía desesperado. And they said to me, we can't talk to you right now because we're going to the park for prasadam. Y ellos me dijeron, no podemos hablar con vos ahora porque de hecho estamos yendo al parque para tomar algo de prasadam. Brahmacharis, very important, you know. Eran brahmacharis, eso era muy importante, ¿saben? So I felt a little devastated, but they said, go down the street, there's some more devotees there. Así que me sentí un poco devastado, pero me dijeron, anda hasta el final de la calle, hay un par de devotos más allá. So I went down the street and I saw there was one brahmachari there standing on the street corner. Así que me encontré con otro brahmachari que estaba en la esquina. And so I went up to him and I tried to ask him some questions.
me acerqué con él y le empecé a hacer algunas preguntas. And he was brand new devotee. He really didn't know much about the philosophy. Y era un devoto nuevísimo, así que no sabía mucho acerca de la filosofía. So I tried to ask him a question, and he just pulled out his book, Elevation to Krishna. Así que empecé a hacerle preguntas y en un momento sacó uno de sus libros y era el libro se llamaba Elevación hacia Krishna. He said, "This will answer all your questions." Y me dijo, esto va a responder todas tus preguntas. So I don't know. I remember I took my wallet out of my pocket and I took all the money out and I gave it to him. Así que recuerdo haber sacado mi billetera, metí la mano, agarré todo el dinero que había y se lo di todo. And I tried to ask him one more question. Traté de hacerle una pregunta más. And he said to me, "My Brahmin said I shouldn't talk to anyone for more than 2 minutes." Brahman? You said Brahman? His Sankirtan leader Yes, is what he's meaning. yes. Y me dijo, mi Brahman, o sea, su líder de Sankirtan, me dijo que no hablara con las personas durante más de 2 minutos. And he just started to walk away. Y empezó a caminar, se fue. And I just have this very, very strong memory of that. Y tengo un recuerdo muy fuerte de esto. I don't know if you've ever been close to a lightning bolt. No sé si han estado en algún momento cerca de así como un rayo. Everything will sound just totally quiet after. Pero después de esto estaba todo como completamente en silencio. So we're on this busy corner, and it was like all of a sudden there was this lightning bolt, and everything became very still and quiet. Entonces estaba yo en esta esquina y estaba muy, digamos, muy congestionada la calle en ese momento, pero había sido como un rayo que había caído y de repente estaba todo silencioso. And Krishna gave me this realization that this boy was the representative of a very great man. Y Krishna me dio esta realización de que este muchacho es el representante de un gran hombre. So even though he was so new, he was just trying to give Krishna consciousness according to whatever ability he had. And somehow Krishna empowered him to somehow give me that realization. Así que por más que era un muchacho bastante nuevo, de alguna forma él estaba tratando de dar conciencia de Krishna con su mejor capacidad y le dio Krishna la capacidad también de transmitirme esta realización. And we can see that we can all do that. If we're just a little bit sincere and we want to do something for Prabhupada, you know, he can empower us. Y también me di cuenta de que en realidad todos nosotros podríamos hacer algo similar si nosotros realmente estamos queriendo hacer algo sincero por Prabhupada. Do you want to ask some questions? Yeah, we have a question. Tenemos muchas preguntas. That is wonderful. It was like you were talking for so many interesting things in this special time of the year. So it was like this was like prepared, but was just raganuga, was like spontaneous. Están diciendo todas cosas tan como relativas a esta época del año de la maratón. So this make like encourage us to do more and more this wonderful activity of Sankirtan. Y esto nos entusiasma hacer más y más esta actividad de Sankirtan, because we can see that this activity changed many lives. Esta actividad cambia muchas vidas. And also we know that please Krishna, Srila Prabhupada, y también sabemos que esto complace mucho a Krishna y a Srila Prabhupada. So we would like also to know if you did this activity, if you did Sankirtan in the old times or whatever. Did you do some Sankirtan? Queríamos saber si hicieron alguna vez Sankirtan en sus viejos tiempos. If I had to. Si tenía que hacerlo, sí. I actually prefer deity worship and cooking, but you know, we would also go out Friday night and Saturday and Sunday, you know.
So yes, we did Sankirtan also. And Yo prefería adorar a la deidad y cocinar, pero sí, si teníamos que salir, sí, salíamos por la tarde o tarde-noche los días viernes, sábados y domingos. And I became head pujari very shortly after we joined. Y muy pronto, después de unirnos, me volví jefe de pujari. And as Uttama was saying, so sometimes we would go out on the weekends. Como ella decía, a veces salíamos a Sankirtan durante los fines de semana. So I always saw that my service as head pujari and serving the deities was for the purpose of inspiring the Sankirtan devotees. Siempre vi mi servicio como jefe de pujari como un servicio que ayudara a inspirar a los devotos de Sankirtan. Yeah, it's like a teamwork. Es como un trabajo en equipo, isn't it? Yeah. Each one can do what they feel more comfortable in their service. Cada uno hace lo que mejor se siente cómodo para el servicio. This is like a whole like mission of Lord Chaitanya. So each one can push the rata from different places, but we want to move it together. Entonces cada uno como que tira del carro de alguna manera para empujar la misión. That's wonderful, yeah. Thank you. And we want to know, did you imagine when you were both like childs that you will become devotees? What was your dream when you were a child? What do you want to become? You know, cuando ustedes eran niños, ¿qué era lo que deseaban ser de grandes? ¿Ustedes imaginaron que en algún momento iban a ser lo que son hoy ahora? Well, this is a side shoot to your answer, to your question. I can distinctly remember I was in grade 4 and I was going to sleep and I could see all these stars out my window. And I was thinking, it's very strange. We just live to be, 80 or 90 or whatever, and then we die and that's it. That's so strange. Look at the whole universe out there. Isn't that weird? Entonces, recuerdo, es como una pregunta, una respuesta medio como de costado a lo que vos estabas consultando. Recuerdo que estaba en el 4º grado y haber mirado un día por la ventana ver las estrellas y pensaba, ¿no es medio extraño que, digamos, que toda la vida se resuma en llegar a los 80, 90 años y después morir y mirá todo el universo que hay? O sea, no, ¿en serio la vida es así de simple? ¿Solo eso lo que hay? Now, nobody spoke about those kind of things, back in, the 1950s. So I can only conclude that I must have had some contact in my last life. Nadie hablaba de estos temas en los años 50, así que yo pensé, bueno, debo haber tenido alguna clase de contacto en mi vida anterior. And then when I got to high school, I was actually going to go to university and go into take psychology. Luego, cuando estaba en la secundaria, estaba pensando, bueno, después voy a tener que ir a la universidad, me gustaría hacer algo de psicología. But because we became very disenchanted just with general materialistic life, I didn't right away go to university. We took, some time off after I finished high school, and then we met the devotees, and just that was it. That was my university. Como estábamos un poco como desencantados con la idea del mundo material, no arranqué la universidad inmediatamente después de la secundaria, sino que nos queríamos tomar como un tiempo como para hacerlo, pero en mitad de eso nos encontramos con los devotos, así que ahí se terminó. Esa fue la universidad. Yeah, so that was we were discussing with Premi, and you have you met Srila Prabhupada, isn't it? You met Srila Prabhupada? Yes, we saw him twice in 1973 and then again 77. Sí, nos encontramos con Prabhupada
en 1973 y una segunda vez en 1977. So I don't know if you know, So I don't know if you know we the would like to know geography, that the geography of North America, but Vancouver is in a direct line from San Francisco, Portland, San Francisco, LA. So Srila Prabhupada was coming to LA. Y no sé si conocen de geografía de América del Norte, pero estaba Vancouver, Portland, San Francisco y LA, Los Ángeles, y Prabhupada estaba yendo para Los Ángeles. So como en la misma línea. the temple president thought, well, the whole temple should go down and see Srila Prabhupada. It's only a 3-day drive. Y entonces el presidente del templo pensó, bueno, la verdad que todos los devotos deberían ir a conocer a Srila Prabhupada y es un viaje de 3 días. So that was before border checks, seat belts, anything like that. Empty out the back of the van, put 20 people in one van, and off you go. Así que, bueno, esto resultó así bastante simple, eran todos hacer espacio en la camioneta, meter como a 20 personas adentro y adelante. Haribol style, wonderful. Estilo Haribol, yeah. We like had only that been, Haribol style. Yes, Horrible. that's right. We had only been initiated for 3 months. When we went there, we weren't even initiated. Habíamos estado iniciados por... I'm sorry, we'd only been in the temple for 3 months. Habíamos estado en el templo simplemente por 3 meses. And the temple president said, well, we should take advantage of Srila Prabhupada being in Los Angeles, so I will recommend you for initiation. Y entonces el presidente del templo dijo, bueno, hay que aprovechar la presencia de Prabhupada, que está yendo para Los Ángeles, así que vayan, yo los voy a recomendar para la iniciación. And we have this vivid memory of the class that Srila Prabhupada gave the morning of our initiation. Tenemos este recuerdo vívido de la clase que dio durante la mañana, el día de nuestra iniciación, Srila Prabhupada. Prabhupada was giving a lecture on the annihilation of the Yadu dynasty. Y Prabhupada está dando una clase acerca de la aniquilación de la dinastía Yadu. And he was describing how they became intoxicated on drinking this wine that was made of rice. Y él hablaba acerca de cómo ellos se intoxicaron, quedaron embriagados con este vino hecho a partir del arroz. And it was a little unusual because Prabhupada said, and you can make this very nice wine by fermenting rice. Y era algo medio inusual porque Prabhupada había dicho algo así como que, bueno, y pueden hacer este muy lindo vino a partir del arroz. And I was thinking, okay, and I'm going to vow that I'm not going to take intoxication. I was trying to put 2 and 2 together. Y después yo estaba pensando, bueno, pero entonces que yo estoy escuchando esto y tengo que tomar el voto de, bueno, no embriagarme y cosas por el estilo. Entonces estaba tratando de encajar las piezas. So we got, at the initiation, there was also a bit of an older gentleman that came down with us. And I didn't know it because we hadn't been around very long, but I guess he had a little bit of a difficulty giving up smoking. Entonces, en ese día también de nuestra iniciación había venido con nosotros un señor de edad avanzada y no me da del todo cuenta, pero me da la impresión de que tenía alguna dificultad para dejar de fumar. And so the temple president had talked to Srila Prabhupada about it, and he'd been good lately, so Prabhupada said, all right, he can get initiated. Y Prabhupada, el presidente del templo había hablado con Prabhupada y le había dicho, bueno, pero este último tiempo estuvo haciendo bien las cosas, así que sí, puede iniciarse. So when this man went up, he asked him, what are the 4 regulative principles? Este hombre se acercó y le preguntaron, bueno, ¿cuáles son los 4 principios regulativos? And so he said, no illicit sex, no meat eating, no gambling, and no intoxication. Y él dijo, bueno, no sexo ilícito, no juegos de azar, no comer carne y no intoxicarse o embriagarse. And Prabhupada says, and that means no smoking.
You pronounced it Prabhupada, that way, smocking, because Prabhupada wasn't used to it. No smocking. y Prabhupada terminó agregando una aclaración, dijo, bueno, y eso de intoxicación significa no fumar. He was kind of an elderly man. It was very rare for someone at the age of, he was 50 at that time. It was very rare for someone that old to join. Este señor tenía como aproximadamente 50 años y bueno, era medio extraño que una persona de esa edad se uniera. When this gentleman, his name was Prabhudas, when he went to take the beads from Srila Prabhupada actually grabbed his hand and held it for a minute. Cuando este hombre se acercó a Prabhupada para tomar sus cuentas, Prabhupada agarró su mano y la sostuvo por un momento. We both still have the japa beads that Srila Prabhupada gave us. Ambos conservamos las chapas que nos dio Prabhupada. Devotees were always losing their beads. They'd go in a washroom, hang the beads up outside, come back, their beads would be gone. Los devotos generalmente suelen perder las chapas o van a lavarse las manos, dejan la bolsita colgada atrás y después la terminan perdiendo. So I was always afraid someone would steal my beads. So when I went to a bathroom, a bañero, I would put my beads in my pocket. I don't care if I go to hell. No. Entonces yo tenía miedo de que alguien me robara la bolsa con mi chapa. Entonces lo que hacía es, me ponía la chapa en el bolsillo y no quería que me la robaran. No me importaba que me fuera al infierno, pero me la guardaba ahí en el bolsillo. There's a pregunta there. Go ahead, Prema. No, he's Oh, I thought he was raising his hand. But go ahead, ask a question. I was clapping here. I was like, wow, I love that. Yeah. And we know that you, as you are telling us, you are like, no, the whole life together, more like 50 years. You are more time like together than like separate. Ustedes pasaron más tiempo de su vida juntos, ya van como 50 años, están más tiempo. We're old. Están juntos. Sí, ya estamos grandes. Yeah, so I love that. We have the great opportunity to meet you like personal, and we took from you courses and take your shiksha about this wonderful service and the wonderful Grihastha Ashram, y nosotros tuvimos la bendición de poder conocerlos, de tomar cursos acerca del Grihastha Ashram. So we would like to know like some tips, something. What are your secrets for this successful? Queremos saber algunos tips, algunos consejos de cómo alcanzar el éxito en este ashram. Well, all you have to do is clone my husband and everybody will have a successful marriage. Bueno, lo único que hace falta hacer es clonar a mi marido y todo el mundo va a tener un matrimonio exitoso. That's not true. You have to like kind of mold your clones so they turn out like you like them too. Bueno, lo único que hace falta es que, o sea, que como que moldees un poco a tus clones como para que luzcan como te gusta que luzcan, pero ya está. I think if you boiled Krishna consciousness, or in any ashram, what to speak of Grihastha ashram, if you boiled it to the essence, creo que si, ya sea en el Grihastha ashram o cualquier ashram, uno llega a la esencia de la conciencia de Krishna, it would be that Prabhupada wants you to chant Hare Krishna and be happy. El resultado de hacer eso sería que la conciencia de Krishna termina siendo en sí cantar Hare Krishna y ser feliz. And to make each other happy. Y hacer feliz al otro. Once Srila Prabhupada in 1969 at a wedding, he said to the couple, he says, now it is your duty to make each other happy. Prabhupada en 1969, durante un casamiento, les dijo a los novios, bueno, ahora es su deber hacer felices el uno al otro. It doesn't
It doesn't mean that there won't be challenges, and it doesn't mean that you won't have differences. No significa que no vayan a haber desafíos ni que no vayan a tener diferencias, But it means that you see behind you, Radha and Krishna are there in your life. pero estás viendo que detrás de vos están Radha y Krishna en tu vida, And that you want to learn to respect each other and behave nicely with each other, because Radha and Krishna, they're residing in your home, residing in your hearts. y vos vas a desear entonces aprender a respetar y comportarte con el otro, porque sabes que Radha y Krishna están dentro de tu corazón y del corazón del otro. And realizing that Radha and Krishna are in your home, that will help you behave with each other with love and respect. Y dándote cuenta de que Radha y Krishna están dentro de tu casa, vas a querer aprender a amar al otro y a respetarlo y a comportarte. And at the same time, treating each other with love and respect and compassion will help you realize that Krishna is actually in your home. A la vez, tratar al otro con respeto, con compasión, con cariño, te va a ayudar a darte cuenta también, a tener la realización de que Radha y Krishna están viviendo dentro de tu casa. Like double-edged sword. Es como una espada de doble filo. Because really, if you just take the time to understand what the other person's meaning and what their needs are, and you're compassionate and empathetic, and you just try to help them in some way, then they naturally reciprocate. Si vos tratás de comprender a la otra persona, tratar de entender cuáles son sus necesidades, te portás de una forma compasiva, tratás de ayudarlos realmente, entonces naturalmente la otra persona va a querer corresponder con esa misma actitud. Because our philosophy is that if you give love, you feel loved. Nuestra filosofía se basa en que si uno da amor, siente amor. It's not that you just sit there and wait for the other person to do loving things and then you'll feel love. You actually have to do the loving things to feel love. No es que uno se sienta y espera que la otra persona haga cosas que a uno lo hagan sentir ese amor. No, uno se levanta, va y hace cosas amorosas por la otra persona y es así que uno siente internamente ese amor. It's just like with your children, you feed them, you change the diapers, you discipline them, you take them here, you take them there, and get them to do their homework, and they're not saying, thank you, but you feel love because you're serving. Es como cuando uno trata con sus hijos, o sea, uno los alimenta, les cambia el pañal, los disciplina, los lleva de acá para allá, hace esto, el otro, los ayuda con su tarea, y no es que ellos están diciéndote gracias, no, pero uno por hacer esas cosas, uno siente ese amor. So if we're not feeling love, it's because we're not doing loving things. Si uno no siente el amor es porque uno no está haciendo cosas amorosas. And that's exactly the same with our spiritual life. If we're not chanting with devotion, if we're not, reading Prabhupada's books with enthusiasm, how are we going to feel Krishna's love? Y eso mismo pasa en nuestra vida espiritual. Si uno no canta con devoción, si uno no lee los libros de Prabhupada con entusiasmo, entonces, ¿cómo es que uno va a poder empezar a sentir el amor de Krishna? As soon as you do those things, you immediately feel enthusiastic about devotional service. Tan pronto como uno empieza a hacer esas cosas, comienza a sentirse con entusiasmo para practicar el servicio devocional. I can tell you a story about the importance of happy grahastha life in relationship with Sankirtan. Puedo contarles una historia que relaciona cómo sentirse feliz en el ashram de Grihastha con el hacer Sankirtan. In 1970s, probably 1975 or 76, all the devotees would do Sankirtan in a big park in Vancouver. En eso de los años 70, quizás 75, 76, todos los devotos se hacían juntos
Sankirtan en un parque en Vancouver, un gran parque. We would have a big colorful blanket. Devotees would sit down and do kirtan, distribute prasadam. Teníamos como una manta grande, muy colorida, donde los devotos se sentaban, hacían kirtan, distribuían prasadam. In a very famous park, and hundreds of people would form a circle around and watch. Era un parque muy famoso y cientos de personas se congregaban en círculo para mirar. And we would distribute books to people that were watching. Y le distribuíamos libros a las personas que se quedaban mirando. And at that time we had quite a few children, maybe ages 3 to 7 or 8, and they would just kind of dance up in the front of the where we were sitting and chanting, and they would be dancing. Y en ese momento teníamos como varios pequeños niños de entre 3, 4, 7, 8 años y estaban bailando delante de nosotros que estábamos haciendo kirtan. So this is during the era when the Soviet Union was very strong. Esto fue durante la era en la que la Unión Soviética era muy fuerte. And I approached one lady with the Bhagavad Gita. Me acerqué a una señorita con un Bhagavad Gita. And she just gave me the signal that stay away. Y me hizo este gesto así de que quédate ahí. So I left her alone. And then I Así que noticed la dejé sola. 5 minutes later, she's calling me over. 5 minutos después me está llamando que venga. And she had worked at the Soviet embassy in Vancouver. Ella había trabajado en la embajada soviética en Vancouver. And she told me, I was told that you people were a dangerous cult. Y me dijo, me habían dicho que ustedes eran un culto peligroso. And she said, but I can see by the spontaneous happiness of these children that there's something very real here. Pero pude ver por la felicidad espontánea de estos niños que están bailando que aquí hay algo real. She said, I want to buy your book. I'm going to take it back to Russia and tell all my friends about this. Me dijo, voy a comprarte el libro, me lo voy a llevar a Rusia y le voy a contar a todos mis amigos. So I didn't sell that book. Así que no vendí ese libro. That just these little children being raised in a community where they felt loved and accepted, that had an impact on this lady. Sino que fue una cuestión de estos niños que habían sido criados en esta comunidad, amados y aceptados, que tuvo un gran impacto en esta persona. So we may be in our grahasta ashrams with our kids, and we may seem disconnected from the Sankirtan movement. Así que, bueno, nosotros los grijastas que tenemos hijos, puede que parezca que estamos como desconectados del movimiento de Sankirtan. But everything we do is preaching. Pero todo lo que hacemos es prédica. One Mataji, one time she asked Srila Prabhupada, should I do something more direct and look after my children? Una vez una Mataji le preguntó a Prabhupada, ¿debería hacer yo algo un poco más directo además de simplemente criar a mis hijos? And Srila Prabhupada replied, in Krishna consciousness, in relationship with the spiritual master, there is no such thing as direct or indirect. Y Srila Prabhupada contestó, en conciencia de Krishna, en cuestiones de servicio al maestro espiritual, no hay cosa así como directo o indirecto. If you can make an experiment, you can stick your finger in any light socket in your house. Vos podés hacer el experimento de meter los dedos en cualquier enchufe de tu casa. You will feel direct connection with the powerhouse. Y vas a sentir una conexión directa con la fuente de electricidad. So every devotee, if they're sincerely trying to execute their duties of their ashram to the best of their ability, to have a good marriage, to raise healthy, nice children, that's an incredibly important contribution to Srila Prabhupada's mission. Así que todos los devotos en el ashram que estén, por ejemplo, en este de Grihasta, criando a sus hijos de la mejor forma posible dentro de conciencia de Krishna, eso también es un gran servicio para la misión de Srila Prabhupada.
And that's one advice I would give to grihastas, to see that you have a very important relationship with Srila Prabhupada's mission. Y eso es algo que me gustaría realmente como decirles a los grihastas que realmente tienen una gran conexión con la misión de Srila Prabhupada. And if you take it as a great responsibility, Krishna will help you to be the best you can be in your ashram. Y si ustedes la toman como una gran responsabilidad, entonces Krishna los va a ayudar a hacer lo mejor que puedan llegar a ser dentro de su ashram. And that will affect and infect many others. Yeah. Y eso va a afectar e infectar a muchos otros. Yeah, because we in this program, in one day in the life of a Vaishnava, last week we invite your god brother Purushottaya Swami, also the other time Guru Prasad Swami, Bhakti Sundar Goswami, Yadunandana. So we invite many sannyasis. So en este programa invitamos a muchos sannyasis como Purushottaya Swami, Guru Prasad Swami, Bhakti Sundar Goswami, Yadunandana Swami. And we also invite Mahatma and Janavas Prabhus, Yaduvara. And so we are looking that, Grihastha ashram sometimes is are sometimes less than sannyasis. Y a veces podemos ver como incluso grihastas dentro de nuestro movimiento hay menos que sannyasis. So you are like a live example. Entonces ustedes son un ejemplo vivo de how we have to live Krishna consciousness in this ashram. Y ustedes son un ejemplo vivo de cómo vivir la conciencia de Krishna en este ashram. And we know that you are part of a team. Sabemos que son parte de un equipo. That you give like counseling, like you give courses, seminars, en el que dan cursos, seminarios. You have books to help all the congregation, all the people that want to be married, or if they are already now in the Grihastha ashram, y para ayudar y apoyar a todos aquellos que en un momento quieran casarse o formar una familia, o los que ya están casados. So for us, cursos, tienen libros, seminarios. So for us, it's like vital to have your participation in this Sankirtan movement. Entonces, para nosotros, su participación es vital en este movimiento de Sankirtan. Thank you. Muchas gracias. And we know that bhakti is not impeded by external circumstances. So we want to make sure that we don't have a mindset where we think we're impeded by our ashram, because we're not. Entonces, nosotros sabemos que el bhakti no puede ser impedido por nuestra circunstancia externa, así que queremos alcanzar una mentalidad de que realmente no puede ser impedido por el ashram en el que estamos. We're just sharing Krishna consciousness with different people in different settings, that's all. Estamos simplemente compartiendo conciencia de Krishna con personas diferentes en ambientes diferentes. And it was interesting. Last week, somebody approached me. They had to develop a seminar for some advanced degree they were taking in ISKCON, and it was a Grihastha seminar. So the teacher asked them to check it with a GVT to make sure they were presenting Grihastha life congruous with the proper philosophy. Y fue interesante que hace poco una persona que estaba armando un seminario, tomando un seminario, nos vino a preguntar acerca de le dijeron que fuera a consultar con el GBT acerca de si se estaba presentando el ashram de Grihastha de una forma congruente con la conciencia de Krishna. And this person had the understanding that you could be a Grihastha and you could flourish, and if that was your personality, your nature, or you could, take a more renounced order and you could flourish if that was your nature. It depended on your nature. She understood that.
Y esta devota entendía que, bueno, si uno tenía una naturaleza así de grijasta, entonces en ese ashram la persona podía florecer, podía crecer, pero si tenía una naturaleza más renunciada, entonces en otro ashram era que podía florecer. But we can all be subtly infected with the negative paradigm that Grihastha ashram is less and maybe even a bad choice. Pero todos podemos ser de alguna forma infectados con el paradigma de que de alguna forma el ashram de Grihastha es algo menos y de que no es una buena opción. And this person was making the point that you see in Bhagavatam, there's so many stories about how Grihastha life is a deep, dark well and a pitfall. Entonces, esta persona decía, bueno, pero en el Bhagavatam hay tantas historias acerca de que del pozo oscuro de la vida, de casados. And I said, how did you come to that conclusion? It's just a bunch of people in different ashrams not surrendering to Krishna and having difficulties. And it's the stories about that. It's not just because they're a grihastha or they're a sannyasi or this. It's just an individual having a difficulty, and it's making a great story. Y yo le dije, bueno, pero ¿cómo es que llegaste a esa conclusión? Si de eso no se trata el Bhagavatam. El Bhagavatam está simplemente lleno de historias de un montón de personas que están en distintos ashrams, que están teniendo dificultades para renunciar, para rendirse a Krishna. And it just so happens that, at least 80 or 85% of the population is in Grihastha ashram. So many of the stories are going to be about Grihasthas. It's just the demographics. Y digamos, en sí el 80-85% de las personas están en el ashram de Grihastha, así que esas historias van a ser en su mayoría acerca de Grihasthas. Because wherever you are, if you're self-absorbed or just looking for, material enjoyment, you're going to suffer. Porque en cualquier situación en la que te encuentres, si estás absorto en vos mismo o tenés el deseo de disfrutar, vas a encontrarte con dificultades. It's very crucial for grihasthas to understand the value of their ashram. Es muy importante que los grihasthas entiendan el valor de su ashram. Because in those inevitable times when we all face challenges, en esos momentos inevitables en los cuales vamos a enfrentar desafíos, if we have been exposed to those negative paradigms and imbibed them even subtly, si hemos estado expuestos a esos paradigmas negativos y les hemos dado alguna entrada, aunque sea sutilmente, we may start to believe them and start to lose enthusiasm for our ashram. Puede que comencemos a creerlos y a perder entusiasmo en nuestro ashram. So it's very important to understand the value of our ashram, and even in those times of challenge, to accept that challenge as an opportunity to rise up to the standard that Srila Prabhupada wanted of us, which is to chant and be happy. Así que entonces es muy importante entender el valor de nuestro ashram y entender que cuando nos encontremos en esos momentos de dificultad es simplemente un desafío que nos va a ayudar a elevarnos hacia el estándar de conciencia de Krishna que nos está proponiendo Prabhupada, que es el de cantar y ser feliz. Yeah, wonderful. Yeah, so I remember Sunday, recuerdo, y nosotros practicamos todos los domingos, your advice that we took from your courses, from your seminars, esos consejos que nos dieron en sus seminarios, en sus conferencias, that we do the appreciation, en las que hacemos apreciaciones, uno al otro nos apreciamos. So we said what we appreciate from the week, from each of us, hacemos esa apreciación que apreciamos el uno del otro, de lo que el otro hizo en la semana. And also, I remember were 6 hugs, like full body hugs every day, at least. Recuerdo esos abrazos que uno debe darse, al menos 6 de cuerpo entero
todos los días. And that is wonderful. Eso es maravilloso. That was like, wow, eso fue como algo increíble. So now it's time that we want you to describe in 3-4 words one to each other, like Partha to Uttama and Uttama to Partha. How is she and how is he? How you can describe each other. Entonces ahora es momento en el que quisiéramos que ustedes se puedan como describirse uno al otro. Uttama Partha y Partha Uttama, en pocas palabras, in a few words. I really appreciate that you're very caring and kind and always carry my heavy loads. Yo aprecio que vos me cuidás mucho, sos muy amable y siempre llevas con vos mis cargas más pesadas. Makes me feel cared for and loved. Me hace sentir que me cuidan y que me aman. Like I came home yesterday from visiting and I had baggage and I had groceries and he'd already moved his car away so I could get my stuff in easy, and he came out and he helped me and he carried everything. Yo había venido de viaje y bueno, tenía tenía todo el equipaje, tenía cosas que había comprado y bueno, él movió el auto y me ayudó a desempacar todo. Makes me feel looked after. Me hace sentir que me cuidan. And I appreciate Uttama that I appreciate that you're very kind. Aprecio que sos muy bondadosa. And I appreciate you're always thinking about the welfare of others. Y que siempre estás pensando en el bienestar de los demás. And I appreciate that even when you're fasting, you cook for me. Y aprecio que incluso cuando estás haciendo ayuno me cocinás. Best way to a man's heart is through his belly. El mejor camino para el corazón de un hombre es a través de su panza. Yeah, that's so sweet. You know, appreciation actually builds respect. Yeah. Thank you. El aprecio realmente construye el respeto. We should do that with all of our friends and with all the people in the temple to, you know, express appreciation for the things that they do. Not just take it for granted. Lo podemos hacer con todos lo deberíamos hacer con todos nuestros amigos y los devotos del templo, apreciar las cosas que ellos hacen. And as you do that appreciation, you will find that you actually gain respect for those people. And that builds great communities. Y mientras uno está apreciando, puede darse cuenta, puede tomar conciencia de que su respeto por esa persona que está apreciando va aumentando. Y entonces eso crea comunidades fuertes. Yeah, and we know that as I saw that you have like, I don't know if many, but you have friends in your life, and we would like to know what are those things that are important for you in a friendship relationship. Entonces, he visto que tienen amistades y me gustaría saber qué son para ustedes aquellas cosas importantes en una relación. I think one of the most important things for me is that you can trust them to keep whatever you say to them confidential. You know, they're not going to go and like say it to other people or judge you in some way, but they're just like listening to you. They're there for you and you're their friend. It's not like they have to like go and tell it to everybody else. That's then you really know they're your friend. Bueno, yo lo que veo así como importante en una amistad es el hecho de poder confiar en que la persona va a mantener confidencial aquello que uno le cuenta, que no lo va a juzgar a uno
que está ahí, presente, escuchándote, y que no va a salir y le va a contar a otra persona lo que le contaste. And that's Rupa Goswami's two of his loving exchanges, to be able to reveal your mind in confidence and hear in confidence. Y esos son dos principios de Rupa Goswami, de poder revelar la mente en confidencia y escuchar en confidencia. And that's a loving exchange in friendship and also within marriage that should be there. Esos son intercambios amorosos en la amistad y también en una relación de pareja, en un matrimonio. And we would like to know about, because we know that you give a lot of advice. It's part of your service that you give advice to others, and everybody consult you. And we would like to know, what was the best advice that you received in your life? Can you share with us? Entonces quisiéramos saber, ustedes están siempre dando como consejos, es parte de su dar consejería, y nos gustaría saber cuáles fueron los mejores consejos que ustedes recibieron. To always think of Krishna and become Krishna's devotee. El hecho de siempre pensar en Krishna y tratar de volverse devoto de Krishna. And it's more than a cliche. Es más que un cliché. Because if we can learn to think of Krishna, we will eventually develop love for Krishna. Porque si podemos pensar realmente en Krishna, al final vamos a poder desarrollar ese amor por Krishna. And if we develop love for Krishna, we will always be thinking of Krishna. Y si podemos desarrollar ese amor por Krishna, entonces siempre vamos a estar pensando en Krishna. So that's my story and I'm sticking to it. Esa es mi historia y me apego a ella. For me, I'm kind of a people pleaser and I'm a little bit sensitive. Para mí, yo soy una persona que trata de complacer a los demás, soy una persona sensible. So when somebody explained to me, one of my friends, how when people are upset with you or saying something negative, it's almost never about you. You don't have to take it personally. You know, we always hear, don't take it personally, but it doesn't really sink in. Una amiga me había explicado que generalmente cuando alguien te está diciendo algo negativo, nunca se trata acerca de vos, nunca es personal, y uno sabe, o sea, generalmente a veces las personas arrancan diciendo, bueno, no te lo tomes personal, pero es como, eso nunca llega. So I started watching dynamics between people after that, and I noticed that it's true. When somebody's upset, it's something going on in them. It's rarely something that the person did that was so bad. It's something in themselves that they're upset about, and they're projecting it on you. Empecé entonces a analizar, a observar la dinámica entre la gente, y realmente me di cuenta de que cuando una persona está disgustada por algo y le está hablando a otra persona, muy rara vez tiene que ver con algo que haya hecho la otra persona, sino que más que nada tiene que ver con algo que está pasando internamente a la persona que está disgustada y están proyectándolo sobre la otra persona. So when you can actually deeply understand that, it's much more easy to become detached from manipulating the outcome or getting your feelings met. And it's much easier to be compassionate for the other person's distress. Entonces, uno termina pudiendo entender que es mucho más fácil tratar de ser compasivo con la otra persona que el hecho de tratar de manipular para llegar a un resultado en particular. And lately, that's the best advice I'm giving others also. I'm starting to. Y también ese es el mejor consejo que puedo darles a los demás. So useful. Yeah, wonderful. Thank you. Sí, maravilloso. Muchas gracias. So now it's time for this question that is always in this
interviews. So now we would like you to imagine that we are there in Canada and you have to take a very long flight to India, to Mayapur or to Vrindavan. Y entonces este es un momento en el que hacemos la pregunta en el que supongamos que ustedes están ahí en Canadá y tuvieran que hacer un viaje bien largo a Mayapur, a Vrindavan. And of course, in the plane, there are many seats and all your family are there, your child, your grandchild, all the families there. But you have like 2 more seats behind you that you can choose which one you want to share this like 10 or 20 hours flight from Canada to India. Entonces, quedan 2 lugares en el que ustedes podrían elegir a quién llevar en este viaje tan largo de 10, 20 horas. So, which one you choose? I would put Krishna Nandini on one side of me. Pondría a Krishna Nandini a un lado mío. And Arjuna City on the other. Y Arjuna. Arjuna City, one of my girlfriends. Y Arjuna City del otro lado, una de mis amigas. Because if you really want to pass a trip quickly, you have to have girls to talk to. Porque si querés que un viaje se te pase rápido, tenés que tener chicas al lado con las que puedas estar charlando. And it just so happens that these 2 ladies are also very advanced. So it's a great conversation. Y también ocurre que estas señoritas en particular son muy avanzadas, así que también tenés una muy buena conversación ahí. My husband's nice too, but he doesn't talk. Mi esposo también es agradable, pero no habla mucho. He can sit one more seat Welcome to the club. Bienvenido al club. and carry the bags. Mauna vote. Hacemos el voto de Mauna, los hombres, de man. Yeah. Yeah, what do you have to talk about? And what about you, Prabhu? I was thinking I would also like to be with Krishna Nandini. Pensaba que también me gustaría estar con Krishna Nandini. And with Uttama also. Y con ella también. Well, I wouldn't want to be alone with 2 ladies, so. Porque no querría estar a solas con 2 mujeres. Thank you so much. So we are coming to the end of this program. So we would like if you can share with us how we can become like enthusiastic in this devotional service, cómo volvernos entusiastas en el servicio devocional, and how to overcome like from difficulties, cómo sobrellevar las dificultades. Lately I've been finding that aside from my regular philosophy reading, I also like to read some pastimes of Krishna, and I find I get really enthused about Krishna consciousness when I read some pastimes of Krishna also. I get enthused when I read Prabhupada's books, all of them. But somehow lately, I don't know, just seeing the relationship of all of the devotees with Krishna is just so enthusing. You just know if you can get there, you're going to have like great relationships. Últimamente me encontré con que sí, me encanta leer los libros de Prabhupada, toda la filosofía, pero estuve también leyendo pasatiempos de Krishna y sus devotos, y la verdad eso me llena, me entusiasma muchísimo, me llena mucho de entusiasmo, y pensaba que, bueno, o sea, si yo pudiera estar en ese pasatiempo, podría tener una relación fantástica. And the other thing that quite enthuses me is we used to travel a lot, but somehow since COVID, we haven't traveled, but we have been able to interact with more people on Zoom. And it's been very enlivening to be able to, give Krishna consciousness to others and help devotees. And when you can help others, that really increases one's own enthusiasm in the effectiveness of devotional service. Entonces,
generalmente viajamos bastante, pero bueno, debido al COVID no pudimos estar viajando, pero en definitiva esto resultó en que estuvimos en contacto con muchísima más gente a través de Zoom y me di cuenta de que estando ayudando a otras personas o aconsejando o hablando con otras personas para su conciencia de Krishna, esto termina como animándome mucho en cuestiones de ver la efectividad de la conciencia de Krishna en la vida de otras personas. And I would say also, in those times of challenge, which are inevitable, Yo también diría que, bueno, en esos momentos inevitables de desafíos, we should always remember there's light at the end of the tunnel. siempre deberíamos recordar que está esa luz al final del túnel. I've actually been in tunnels, and sometimes the tunnel curves. A veces he estado en algunos túneles y en esos túneles a veces giran. I used to do that with my cousin. We would explore these big tunnel sewer pipes. Hacíamos eso con algunos de mis primos, solíamos explorar estos túneles así como los desagües. Sometimes you can't see the end of the tunnel, but you A keep veces no going se and puede you ver see el the final, light. a veces no se puede ver el final de ese túnel, pero uno sigue caminando y al final sí ve la luz. And so those times in our life when we do face those challenges and maybe we cannot see the light at the end of the tunnel, we should have that conviction that Krishna is doing this for a reason. A veces uno en la vida, atravesando ciertas dificultades, puede que no vea esa luz al final del túnel, pero sí puede mantener esa convicción en que Krishna está haciendo esto por alguna razón. And we should know that Krishna, he's arranging this so we can develop patience or humility or kindness. Y también deberíamos recordar que Krishna probablemente esté haciendo esto para que desarrollemos paciencia, humildad, amabilidad. And Krishna's doing this because he loves us. Krishna está haciendo esto porque nos ama. And so although those times where we feel like we're just tolerating, En esos momentos sentimos que lo que estamos haciendo es simplemente tolerar. if we can see that Krishna loves us and he wants us to learn something, Si podemos darnos cuenta de que Krishna nos ama y está deseando que aprendamos algo, then that sense of tolerance tempered with love, it becomes patience. entonces esa sensación de tolerancia junto con ese amor de Krishna termina convirtiéndose en paciencia. And that patience makes it easier to be enthusiastic than rather than when we're gritting our teeth and thinking this is a horrible situation. Y esa paciencia nos ayuda a mantenernos entusiastas en vez de estar como rechinando los dientes y pensando que es una situación So así como fea. Even in trying times, we can joyfully chant Hare Krishna and joyfully associate with the devotees. Incluso en tiempos de dificultad uno puede con alegría cantar Hare Krishna y asociarse con los devotos. And that was some advice that our dear sister Krishna Nandini gave to one of our god brothers and god sisters just before she left. She said, just be joyful in your service. Y ese fue uno de los consejos que Krishna Nandini dio a un hermano espiritual y una hermana espiritual antes de irse. Simplemente manténganse haciendo su servicio con alegría. And I would just like to say I'm looking forward to the day when we can all associate in 3 dimensions. Y me gustaría decir también que espero con mucho entusiasmo aquel día en el que podamos asociarnos de forma tridimensional and give everyone a big hug. y darle uno a otro un gran abrazo. Yeah, thank you so much. Muchas gracias. We are closing like this year with this program that we invite more like 22 wonderful devotees. Estamos cerrando el ciclo de este año. Hemos invitado a 22 devotos, many a estas entrevistas, many of them are like God brothers and God sisters from you. Muchos de ellos son
hermanos y hermanas espirituales de ustedes. So we are very happy to close this cycle with you. Estamos contentos de terminar como este ciclo con ustedes. We will focus this December month in Srila Prabhupada Book Distribution Marathon. Vamos a enfocar este mes de diciembre en la distribución de libros de la maratón de Srila Prabhupada. So thank you, Uttama and Partha Prabhu, for this wonderful opportunity. Gracias, Uttama y Partha Prabhu, por esta increíble y maravillosa oportunidad que nos dieron. We feel very honored. Thank you. Thank you very much. Thank you for all your for accept this interview and for always be available for all of us. And we really appreciate all your service. For us, it's a big inspiration, and you are changing a lot of Grihasta devotees' life. Muchas gracias por su asociación en este programa, por su servicio y por cambiar tantas vidas de muchos Grihastas para ayudarnos a avanzar y hacer un mejor servicio. Thank you so much. So we will open the mics to say Haribol to Uttama and Partha Prabhu. Vamos a abrir los micrófonos para agradecer a Uttama y Partha Prabhu. Gracias, Fanendra Gaura, for the translation. Thank you, Fanendra Gaura, for the translation. Yes. That you are little. Thank you very much. Gracias. Hare Krishna. Hare Krishna.